पहला ऐसा झुकने से बैठने से भी ऐसा बैठ नहीं सकता था, उठने से बैठ के उठने से जैसे वो पकड़ता है ना, ऐसा करके वो था पहले। अच्छा अच्छा। अभी तो वो सब नहीं है। चेक कर लेते हैं। इसमें थोड़ा है, मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। देख लीजिए। इसमें देख लीजिए, इसमें थोड़ा है, आगे बराबर है एकदम। ऊपर में ज़्यादा है। इसमें गाना देखिए, इसमें गाना। बाकी सब ठीक है। स्टार को ठीक। स्टार को booster को दें। आपका ये डाला था, लेकिन उसका साउंड बहुत आया है, पूर्ण व्यू के जैसे। यस, जस्ट लूज। यस, कैसा कैसा लग रहा है अभी? थोड़ा ठीक है। इसमें है ना क्या? इसमें है। ऐसे ही तो पीछे ले। ऐसे यस, सब होता है। पाव था। गहना बिस्तर है। इससे बहुत दिन हुआ है दर्द। ऐसा झाड़का ऐसा चस करके बैठता है ना। अभी तो पहला जैसा प्रॉब्लम नहीं है ना। ऊपर थोड़ा चाहिए, पहला बहुत था। बस। एकदम अच्छा है। उस तरफ आया था।
कैसा है? बैक से। आज तो दर्द भी नहीं हुआ है। भी नहीं हुआ। हाथ का तो ठीक ही, थोड़ा सा है ना। नहीं ठीक है एकदम। यस यस, ठीक ठीक बोल के इतना निकल। मालूम होता है। यस यस, कहाँ से आया? नेपाल से, अच्छा जावा डिस्ट्रिक्ट बिरता मोड़ से आया है। वो जो मेरा बैक पेन था ना, उसके लिए आया था। पहला ऐसा झुकने से बैठने से भी ऐसा बैठ नहीं सकता था, उठने से बैठ के उठने से जैसे वो पकड़ता है ना, ऐसा करके वो था पहले। अच्छा अच्छा। अभी तो वो सब नहीं, पैर वाला जो कमर करने का बाद में वो निकला था ना, हाँ। अभी तो वो है 80% जैसा ठीक हुआ है वो भी। अच्छा, ये परसेंटेज हिसाब से कितना 80-90 हो कितना? 80-90। 80-90 पहले से कम है। कम है। ठीक है।